Bismillah ar-Rahman Rahim. This is Muhammad Jan, Inspector in Land Revenue. I'm currently posted at Regional Tax Office, Quetta. I am from batch 2018. हमारी जो वैकेंसीज़ आई थी वो नवंबर 2016 में अनाउंस हुई थी और उसके बाद रिज़ल्ट जो फाइनल अनाउंस हुआ था वो 2018 के मार्च में. तो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस. अभी जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं 492 के करीब, तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस. इनिशियली अभी जो अनाउंस हुए हैं वैकेंसीज़, इनका टेस्ट जाके नवंबर में एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से इट्स नॉट क्लियर कि वाकई नवंबर में टेस्ट्स होंगे नहीं होंगे. बट फॉर योर प्रिपरेशन आप लोग अपने जहन में यही रखें कि 20 नवंबर ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह टेस्ट्स होंगे और अपनी तैयारी उसी हिसाब से स्टार्ट कर लें. मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने अप्लाई कर लिया है और आई एम श्योर कि यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एज वेल. आपने तैयारी वगैरह भी स्टार्ट कर ली है, सिलेबस भी आपने देख लिया होगा. तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लें और व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट एडिशनल मटेरियल यू नीड टू कंसल्ट एज वेल. जब तक जो फ्रेंड्स जो आ रहे हैं सो लाइव के लिए या हु आर लेट, या मैं भी लेट हूँ, सॉरी मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, सो जस्ट गॉट फ्री. अच्छा, इनिशियली जो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउस द जॉब इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के लिए, व्हाट इज़ द सैलरी, व्हाट आर द पर्क्स, सर्विस स्ट्रक्चर क्या है. इनिशियली मैं थोड़ा इस पे 2-3 मिनट आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा. इंस्पेक्टर है BPS 16 में, फेडरल डिपार्टमेंट में आप आते हैं. अब जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ FBR. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द प्राइम टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. FBR हैज़ 2 विंग्स. एक कस्टम्स जो बॉर्डर रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करता है, एंड द अदर इज़ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस जो पहले इनकम टैक्स सर्विस भी के नाम से जाना जाता था. अब इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में 3 टैक्सेस आते हैं: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज टैक्स. इनलैंड रेवेन्यू में के लिए जो आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आपका मेनली कंसर्न यही 3 टैक्सेस होंगे. सैलरी जो नॉर्मल 16 ग्रेड हर डिपार्टमेंट में होता है वही सैलरी आपको यहाँ भी अवेलेबल होगी, यही हम पे ऑफ़र होगी. उसके साथ साथ 10,000 आपका एक इंस्पेक्टर का अलाउंस होगा, परफॉर्मेंस अलाउंस, और 6,000 के करीब FBR फिक्स्ड अलाउंस एक मिलता है. तो 16 की जो सैलरी होती है 32,000 प्लस 16,000 आपके इंसेंटिव्स होंगे और हाउस हायरिंग 18,000. सो यू कैन गेट अ रफ आइडिया कि योर टेक अवे होम सैलरी जो होगी वो रफली अराउंड 65 होगी. Now coming to the next points, talking about the service structure. बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होगा इंस्पेक्टर के लिए. तो इंस्पेक्टर की प्रमोशन होती है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर में, IRO. सैडली इंस्पेक्टर भी 16 स्केल में होता है और जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है वो भी 16 स्केल में ही प्रमोशन होगी. तो प्रमोशन 16 to 16 में ही है. सो एंड प्रमोशन टैक्स टाइम ये है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सैलरी प्रमोशन बहुत रैपिड होगी, सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि फेडरल डिपार्टमेंट है और जो CSS ऑफिसर्स होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, वो 17 में एज असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं. सो इट्स गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग, बट इवेंचुअली इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो 16 में होता है वो प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर तक चले जाते हैं. एंड असिस्टेंट कमिश्नर परफॉर्म्स द सेम एग्जैक्ट, यानी वही जो एक CSS ऑफिसर होता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सिलेबस तैयारी कैसे करें. दिस इज़ द बिगेस्ट कन्फ्यूजन फॉर एवरी इंडिविजुअल. आपने मोस्टली लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है और जो कीन हैं उन्होंने सिलेबस ज़रूर देखा होगा.
سلیبس 2 پارٹس پہ مشتمل ہے. پارٹ 1 از انگلش MCQs. 20 MCQs انگلش سے آئیں گے اور باقی 80 MCQs جو ہوں گے وہ آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہوگا. ہم سبجیکٹس کو بھی یا ہم ریلیونٹ ٹاپکس کو بھی ڈسکس کریں گے ون بائی ون. ٹیسٹ پیٹرن جنہوں نے FPSC میں ٹیسٹ پہلے سے دیا ہوا ہے اور جو اپیئر ہوئے ہیں دے ہیو این آئیڈیا کہ ایز نارمل ایز روٹینس 100 مارکس کے MCQs ہوں گے اینڈ یو ول ہیو 100 minutes ٹو اٹیمپٹ دیم. دی فرسٹ پارٹ وڈ بی آف 20 MCQs ہوں گے انگلش کے. ویئر ٹو پریپیئر انگلش فرام, دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. FPSC میں بندے کو آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن موسٹلی جو سینونمز اینٹونمز ہوتے ہیں, کریکشنز ہوتے ہیں, یو میں آپ کوشش کریں کہ کریکشنز جو گرامیٹیکل کریکشنز ہوتی ہیں, سینونمز اینٹونمز, اور یہ چیزیں ضرور دیکھ لیں. زیادہ ایڈوانس لیول کا شاید نہ ہو انگلش. جو ہمارے 2016 کا جو پیپرز ہمارے 17 میں ہوئے تھے 18 کے بیچ کے, تو آئی واز اے پارٹ آف بیچ 3, تو ہمارے بیچ میں انگلش کے کویسچنز اتنے ڈیفیکلٹ نہیں آئے تھے. پارٹ 2 آف دا سلیبس انکلوڈس فنکشنز آف FBR. اب آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں اس کے فنکشنز کیا ہیں. ٹیکسز پاکستان میں 2 قسم کے ہیں, ایک پروونشل ٹیکسز ہیں, ایک فیڈرل ٹیکسز ہیں. اب جو چیزیں سلیبس کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنی ہیں. اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ جو کچھ سلیبس میں دیا ہوا ہے ٹیسٹ 100% وہاں سے آئے گا. یو نیڈ ٹو ہیو اے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکسیشن سسٹم آف پاکستان. آپ گوگل میں جا کے IMF کا ایک رپورٹ اس پہ پڑھا ہوا ہے گوگل میں, اینڈ ہم کوشش کریں گے کہ اس گروپ میں بھی ایک لنک اوور آل گوگل ڈرائیو کا بنا دیں گے جس میں مٹیریل ہم گروپ میں پوسٹ کر دیں گے. یو کین کنسلٹ دی ریلیونٹ مٹیریل. ناؤ یو مسٹ ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ فیڈرل ٹیکسز کیا ہیں اینڈ پروونشل ٹیکسز کیا ہیں. فیڈرل ٹیکسز جو کلیکٹ ہوتی ہیں اس میں سیلس ٹیکس, انکم ٹیکس, انکم سیلس ٹیکس میں ویٹ بھی آتا ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس. جب آپ سیلس ٹیکس پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ویٹ کیا ہے, اور ویلیو ایڈیشن ٹیکس اس میں ایک چیز جو پروڈکشن لیول میں ہوتی ہے اس میں ہر دفعہ جو ویلیو ایڈ ہوتا ہے, بزنس اسٹوڈنٹس کو یا ٹیکسیشن کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ اس کا آئیڈیا ہوگا. اور پیٹرولیم لیوی, یہ 3 ٹیکسز ہیں جو فیڈرل ٹیکسز ہیں. پروونشل ٹیکسز میں ہمارا ایگریکلچر ٹیکس آتا ہے. اب انکم ٹیکس میں اوور آل ہر چیز انکلوڈ ہے, لیکن ایگریکلچر انکم ٹیکس اس میں انکلوڈ نہیں ہے. باقی بہت سے پراپرٹی ٹیکس ہے اور شوگر کین سیس ہے اور باقی کچھ ٹیکسز ہیں وہ پروونشل ہیں. ناؤ بیفور اسٹارٹنگ یور پریپریشن مائی سجیشن از کہ آپ کو کچھ چیزوں کا بیسک آئیڈیا ہو, لائک ٹیکسیشن سسٹم آف پاکستان. آپ کو آئیڈیا ہو واٹ از ٹیکسیشن, واٹ از دا ٹیکسیشن سسٹم آف پاکستان. فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے, وہ جنہوں نے اکنامکس کیا ہوتا ہے دے ہیو اے گڈ آئیڈیا اباؤٹ دا فسکل سسٹم آف پاکستان, یا انہوں نے فسکل پالیسی پڑھی ہوتی ہے. بٹ people who come from different backgrounds and who don't know کہ fiscal policy کیا ہے, taxation کیا ہے, business administration والوں نے taxation پڑھا ہوتا ہے تو ان کے لیے اتنا difficult نہیں ہے. لیکن someone who does not know about taxation, آپ YouTube کا ہیلپ لے لیں, آپ انویسٹوپیڈیا کا ہیلپ لے لیں, آپ لکھ لیں what is taxation, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ریگریسو ٹیکسیشن کیا ہے, پروگریسو ٹیکسیشن کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہیں, لیکن یہ ان سے کویسچنز آتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آئے ہیں اینڈ اس دفعہ بھی آئیں گے. ہم سیشن کے اینڈ میں ایک پاسٹ پیپر بھی پریکٹس کریں گے اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ واقعی بہت سی چیزیں جو آپ نے سلیبس دیکھ کے تیاری کی تھی وہ آپ سے مس ہو گئی ہیں, جسٹ ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ یو آر ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اور یو آر ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. تو مائی سجیشن از کہ یو شوڈ ہیو این آئیڈیا کہ فسکل پالیسی کیا ہے, ٹیکسیشن کیا ہے, یہ بیسک چیزیں ضرور پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ موو کریں ٹورڈز دا سلیبس. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سلیبس. فرسٹ چیز جو انہوں نے سلیبس میں دی تھی 2016 میں, لیٹ می کلیئرفائی دس از ناٹ دا لیٹسٹ سلیبس. ابھی تک FPSC نے نیا سلیبس اناؤنس نہیں کیا ہے, لیکن
पिछले 2 बैचेस जो आए हैं हमारे, उनमें सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहा है. देयर आर नॉट मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी यू शुड वेट फॉर द अपडेटेड सिलेबस. वी आर डिस्कसिंग द ओल्ड सिलेबस एंड we don't think that there would be major changes. So functions of Federal Board of Revenue, ये कहाँ से आपने तैयारी करनी है? FBR की साइट पे जाएं, वहाँ पे Federal Board of Revenue का एक्ट अवेलेबल है. आपने वो कम्प्लीटली पढ़ना है. इट्स जस्ट अराउंड 13 पेजेस. आप वो 13 पेजेस देख लें. और उसमें आइडिया है कि अब इसमें FBR एक्ट है, आप FBR के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपने बैकग्राउंड नॉलेज के लिए. एंड यू नेवर नो अबाउट द बैचेस ऑफ FPSC के हर बैच में क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं. सो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द हिस्ट्री. यू नीड टू गो बैक टू CBR क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या था, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कैसे FBR में शिफ्ट हुआ. यू नीड टू हैव अ ट्रेस एंड हिस्ट्री ऑफ ऑल दैट. उसके बाद आते हैं सेकंड बुलेट पे, सेकंड पॉइंट पे, जो FPSC ने पिछली दफ़ा अनाउंस किया था एंड इज़ एक्सपेक्टेड दिस टाइम, इज़ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी? द पॉलिसी which the government announces about the collection of taxes and the expenditure as well. तो आपने फिस्कल पॉलिसी फर्स्ट ये समझ लें, व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी. अगर किसी का अच्छा बैकग्राउंड नहीं इकोनॉमिक्स में, तो वो गूगल से या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप वॉच कर लें और आप फिस्कल पॉलिसी एक दफ़ा समझ लें. उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अपडेटेड आपको अवेलेबल है. आप वो अपडेटेड फिस्कल पॉलिसी पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा. और उससे अपने नोट्स खुद ही बनाएं, किसी और के नोट्स पर रिलाई ना करें. समथिंग दैट यू सी, समथिंग दैट यू रीड, वही अथेंटिक होता है. डोंट ट्रस्ट समवन एल्स. आप अपने खुद नोट्स बनाएं फिस्कल पॉलिसी पढ़ने के साथ साथ. अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान इज़ द थर्ड पॉइंट, जिस पे आपको अबूर हो या जो आपने पढ़ना है एंड यू नीड टू हैव एन आइडिया. अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, FBR is the tax administering authority of Pakistan. What are the reforms? FBR reforms FBR की वेबसाइट पे आपको easily available हैं. आप सिर्फ गूगल में सर्च कर लें या FBR की साइट में सर्च कर लें, रिफॉर्म्स इन FBR. IMF की तरफ से भी प्रपोजल्स हैं, आप वो भी देख लें. व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या चेंजेस पास्ट में हुए हैं, व्हाट बेनिफिट्स हैव द प्रोवाइड, यानी हमारे टैक्सेशन सिस्टम को क्या बेनिफिट्स मिले हैं. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स: सेल्स टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड फेडरल एक्साइज एक्ट. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अब एक बंदा जिसने लॉ पढ़ा नहीं है उसके लिए सेक्शंस पढ़ना, शेड्यूल्स का आइडिया होना, चैप्टर्स का आइडिया होना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एज a person who has never studied taxation or a person who has no idea about taxation or studying law, मेरे लिए बहुत difficult था. The same is the case, I'm sure, with many of you people. Let's have an idea. What is a section? Section is a basic unit of a law proviso. कोई भी लॉ का बेसिक कोई यूनिट होता है, वो एक सेक्शन होता है. What are schedules? Schedules are the rates specified. वो rates specify होते हैं by Federal Board of Revenue और उन्हीं rates पे taxation उस साल चार्ज होती है. Now अगर हम डाइसेक्ट करें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो FPSC ने जो सिलेबस में अनाउंस किया है वो उन्होंने अनाउंस किया चैप्टर 3 और चैप्टर 10 का पार्ट 4. नाउ ये है कि चैप्टर 1 का जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कब लागू हुआ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशंस, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, अगर आप वो चैप्टर 1 में नहीं पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी. डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर. ये ना करें कि सिर्फ FPSC ने मुझे चैप्टर 3
असाइन किया है सिलेबस में तो चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट इज़ रॉन्ग। यू नीड टू स्टडी चैप्टर 1 विच आई सजेस्ट कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देन मूव टू चैप्टर 3 एंड चैप्टर 10 जो है उसका पार्ट 4 जो FPSC ने दिया हुआ है। नाउ चैप्टर 3 जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का देखेंगे तो चैप्टर 3 में आपको टैक्सेबल इनकम क्या होती है, यानी किस इनकम पे टैक्स लगता है, टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम। और इसके बाद जो सेक्शन 11 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो डील करता है हेड्स ऑफ इनकम, यानी एक बंदे के पास इनकम कितने ज़राए से आ रही है, कितने तरीक़ों से आ रही है। उसमें सैलरी हो सकता है, फर्स्ट जो सेक्शन 11 का है हेड्स ऑफ इनकम, उसमें है सैलरी। एक बंदे का जो इनकम है वो सैलरी से आ रहा होता है, कुछ का प्रॉपर्टी पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कुछ का इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कुछ के कैपिटल गेन्स हैं और कुछ का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। नाउ दिस combines, एक बंदा, there are many people who have different sources of income, उनका सैलरी भी होगा, उनका प्रॉपर्टी से भी इनकम होगा, so that is your total income। यही चीज़ें आपने देखनी हैं। और सेक्शन जो चैप्टर 3 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसमें सेक्शन 12 है या ऑनवर्ड्स है जो चैप्टर 3 में, वो डिफ़ाइन करेगा। अब सैलरी है, ये आगे जाके सैलरी को एक्सप्लेन करता है कि सैलरी से टैक्सेशन कैसे होती है, आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैसे डील करते हैं। यानी आप इन डेप्थ जाएंगे और आपको एक सेक्शन जो समझ नहीं आ रहा, इट्स इम्पोर्टेंट आप बार बार आप उसको बार बार देखें और आप, ताकि आपको आइडिया हो और कुछ कन्फ्यूजन हो, यू कैन ईज़िली कंसल्ट यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस आ गए हैं। अगर आपको सेक्शंस पढ़ने में मसला है, एक लिंक मैं डाल दूंगा इस ग्रुप में कि हाउ टू रीड सेक्शंस और सब सेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं। एक बंदा जिसका लॉ का बेसिक नॉलेज नहीं है उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से होगा जो आपने पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 10 का पार्ट 4 आपने देखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का है, जो अभी रिसेंटली अपडेटेड है, वो आपको FBR की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। आप गूगल में भी टाइप कर लें FBR सेल्स एक्ट 1990 अमेंडेड अप टू जून 2021, वो आपको एक्सेसिबल है और आप उसे डाउनलोड करके खुद पढ़ना स्टार्ट करें। सेल्स टैक्स एक्ट में उन्होंने कोई डिफ़ाइन नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि सेल्स टैक्स एक्ट आपने कम्प्लीटली देखना है, कम्प्लीटली पढ़ना है। आप जो सेल्स टैक्स एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, आपने वो शेड्यूल्स भी देखने हैं, सेक्शंस भी देखने हैं। जो 76 सेक्शंस होंगे जो आप PDF डाउनलोड करेंगे, उसमें 132 पेज तक सेक्शंस ही हैं, जो ओवरऑल 76 सेक्शंस हैं। तो आपने वो सारे सेक्शंस देखने हैं और यू नीड टू हैव एन आइडिया कि कौन सा सेक्शन डील करता है। फॉर एग्जांपल रिकवरी जो होती है, रिकवरी कौन सा सेक्शन में होगी, या जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो रजिस्ट्रेशन है, ये कौन कौन से सेक्शन से प्रटेन करते हैं, आपने ये देखना है। सो ओवरऑल सेल्स टैक्स आपने कंप्लीट पढ़ना है। आप सेक्शंस जो 76 सेक्शंस हैं आप वो कंप्लीट पढ़ लें। बाकी देयर आर 13 शेड्यूल्स ऑफ सेल्स टैक्स, अपडेटेड जो हैं 13 शेड्यूल्स हैं, आप वो 13 शेड्यूल्स देख लें। उनमें आपको शेड्यूल्स में सिर्फ आपको आइडिया हो कि शेड्यूल 1 में कौन सी चीज़ें हैं, 2 में, 3 में। शेड्यूल 1 और 2 ओमिट हो गए हैं आई थिंक। 3 में पैकेज्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आती हैं, कि वो चीज़ें आपने देखनी हैं। इनके अपने बुलेट्स बना लें, अपने पॉइंट्स बना लें और इस हिसाब से इंशाल्लाह यू कैन एक्सेल। The next heading या next topic which is included in the syllabus is FED Act. FED Act 2005, इसमें यह रिलेटिवली बहुत छोटा है, इसमें 4 शेड्यूल्स हैं और 49 सेक्शंस हैं। तो आपके लिए FED पढ़ना और FED को तैयार करना, ये चैप्टर, ये पार्ट ऑफ द सिलेबस, ये आपके लिए रिलेटिवली बहुत इजी होगा इंशाल्लाह। आप कोशिश करें
अब हाउ टू सीक्वेंस थिंग्स अप, चीज़ों को कैसे स्ट्रीम लाइन करें. कभी बंदा इनकम टैक्स पढ़ रहा होता है तो अगले दिन जहन में आता है यार लेट्स ट्राई सेल्स टैक्स या वाई नॉट FED इट्स शॉर्ट. तो आप यूँ करें, जस्ट दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना लें. फॉर एग्ज़ाम्पल आप FBR एक्ट उठा लें कि FBR एक्ट क्या है, उसमें FBR बना कब, उसमें मेंबर्स कितने हैं, फंक्शंस क्या हैं. आप FBR एक्ट स्टार्ट कर लें और उसके साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इन्होंने चैप्टर्स कम दिए हुए हैं. या FED उठा लें, जो आपको रेलेवेंट लगे या जो आपको ज़्यादा इजी लगे. फर्स्ट टाइम आप यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट ताकि सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग. बट अगेन FBR एक्ट वो पढ़ते जाएं, उसके नोट्स बनाते जाएं. FBR कब बना और हर एक बुलेट पॉइंट उसका बना लें और उसी हिसाब से. इसके बाद जो आप उसके साथ साथ तैयारी करेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठा लें. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आप पढ़ेंगे वही कंटिन्यू करते जाएं आखिर तक, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 10 के पार्ट 4 ये एक दफ़ा कंप्लीट कर लें. फिर जब आप सेल्स टैक्स में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही होंगी. फॉर एग्जांपल द डिफिनेशंस, बहुत सी डिफिनेशंस ऐसी हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो आप पढ़ेंगे वही चीज़ें सेल्स टैक्स में रिपीट हो रही होंगी, वही चीज़ें FED में रिपीट हो रही होंगी. सो थिंग्स विल ओवरलैप एंड आहिस्ता आहिस्ता आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनती जाएगी इंशाल्लाह. नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बुक, विच बुक शुड आई स्टडी. हर स्टूडेंट का यही कन्फ्यूजन है कि भाई कौन से बुक से तैयारी करें. आप एक दफ़ा कल या परसों या इसी वीक में FPSC इज़ गोइंग टू अनाउंस दिस सिलेबस. आप सिलेबस का वेट कर लें. पब्लिशर्स ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट छापते हैं, सिर्फ उसमें कवर पेज का डिफरेंस आता है. इल्मी हो, कारवान हो, डोगर हो. बुक्स में आपने सिर्फ ये देखना है कि सिलेबस को कवर करें, अपडेटेड सिलेबस का वेट करें. जैसे ही अपडेटेड सिलेबस आता है मार्केट से, उसी सिलेबस के रेलेवेंट एक बुक उठा लें और उसमें मौजूद कंटेंट यही होगा जो आप PDF से फ्रेश खुद डाउनलोड करके पढ़ेंगे, या बुक में भी यही चीज़ें होंगी. आप एक दफ़ा जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ लेंगे या FBR एक्ट पढ़ लेंगे, सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी. और MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप जिस दिन पेपर देने के लिए जाएं तो आपको एक आइडिया हो कि यानी आप बुक के जो MCQs प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इट वुड बी रिलेटिवली वेरी इजी फॉर यू कि आप पेपर अटेम्प्ट करें इंशाल्लाह. तो बुक यही आई रिकमेंड कि वेट फॉर द सिलेबस एंड कोई अपडेटेड बुक उठा लें. बट डोंट बी कंटेंटेड कि एक ही बुक से आपका कवर हो जाएगा. FPSC में बैचेस का इशू आता है. एक बैच में शायद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे ज़्यादा फोकस हो, किसी में सेल्स टैक्स एक्ट में, और किसी पे टैक्सेशन, व्हाट इज़ टैक्सेशन, व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, व्हाट इज़ रेग्रेसिव टैक्सेशन, ये चीज़ें आ जाएं. तो आपने मेंटली अपने आप को हर एंगल से रेडी करना है. तो this is all almost which I had to say, which I had to share with you guys. अब any question, any confusion which you people have regarding paper attempting, तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है, will there be a descriptive test? नॉट श्योर, लेकिन जो FPSC में पैटर्न सेट हो गया है अभी, तो इट्स एक्सपेक्टेड कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू के लिए होगा. एक पास्ट पेपर विच आई गॉट फ्रॉम ऑनलाइन, जो पास्ट पेपर है, हम उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपको भी आइडिया हो कि पास्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड ये 100% सिलेबस रिलेटेड हैं या सिलेबस से बाहर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. तो फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू का पेपर है 2014 का.
I got it from the internet. Authenticity, I'm not sure if it's 100% authentic, but this is going to give you a rough idea کہ آپ کیسے تیاری کریں. اب اس میں ایک کویسچن ہے, پاکستانی فسکل ایئر اسٹارٹس فرام. آپشن آپ کو دیے ہوئے ہیں 1 سپٹمبر, 1 جنوری, 1 اپریل, 1 جولائی. Now anyone who comes from a taxation background, anyone who comes from business administration or economics background, اس کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہوں گی, اس کو تو یہ بہت ہلکی چیزیں لگیں گی. لیکن یہ ہے کہ you need to have an idea. اب آپ صرف فسکل پالیسی جب فائنینس ڈویژن کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس میں یہ بیسک چیزیں نہیں ہوں گی. سو آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ واٹ از فسکل پالیسی, وہ آپ نے انویسٹوپیڈیا یا اکنامکس کی کسی بک سے یا یوٹیوب سے آپ کو آئیڈیا ہو. پھر فسکل پالیسی پاکستان کی سٹارٹ کون سے مہینے سے ہوتی ہے؟ جو کیلنڈر ایئر ہے وہ 1 جنوری سے 30 دسمبر تک کا ہوتا ہے, لیکن ٹیکسیشن کا جو نظام ہوتا ہے, جو فسکل ایئر ہمارا ہوتا ہے ایف بی آر میں, تو وہ 1 جولائی سے 30 جون تک سٹارٹ ہوتا ہے. تو دس واز این ایم سی کیو. اس کے لیے اب ایسے کویسچنز اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کا بیسک نالج, بیسک نو ہاؤ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا کویسچن جو اس پیپر میں ہے کہ واٹ از پروونشل ٹیکس ان پاکستان. اب یہ سلیبس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ پروونشل ٹیکسز کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو یا آپ کو پتہ ہو واٹ از اے پروونشل ٹیکس, واٹ آر دا پروونشل ٹیکسز ان پاکستان. بٹ یو نیڈ ٹو بلڈ اے بیسک نالج آف ٹیکسیشن سسٹم ان پاکستان. تو یہاں پہ کویسچن ہے وٹ از پروونشل ٹیکس ان پاکستان, اور آپ آپشنس دیے ہوئے ہیں ایکسائز ٹیکس, سیلس ٹیکس, امپورٹ ڈیوٹی, موٹر ٹوکن ٹیکس. اب سیلس ٹیکس تو آپ نے ایف بی آر کے لیے تیاری کر لی ہے, فیڈرل ایکسائز کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ دو تو فیڈرل ٹیکسز ہیں. پھر آتا ہے امپورٹ ڈیوٹی. امپورٹ ڈیوٹی, اب جیسے میں نے سیشن کے اسٹارٹ میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایف بی آر پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اٹس ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ونگز. One is known as customs and the second is inland revenue services. تو customs ڈیوٹی بھی customs کے انڈر, import ڈیوٹی customs کلیکٹ کرتی ہے, یہ بھی ایک فیڈرل ٹیکس ہوا. تو what remains is motor token tax. motor token tax فیڈرل پروونشل ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتے ہیں, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا ہے. نیکسٹ کویسچن از کہ ہاؤ مینی چیپٹرز آر دیئر. پھر کویسچن ہے ہاؤ مینی شیڈیولز آر دیئر. اب جو میرے پاس پرانا پیپر پڑا ہوا ہے, پرانے بک ہونے کی وجہ سے, اب اس میں جواب ہے 8 شیڈیولز. کرنٹلی دی اپڈیٹڈ انکم ٹیکس ہیز 14 شیڈیولز. تو آپ نے اپڈیٹڈ جب آپ کنٹینٹ دیکھیں گے, آپ ایک پرانے بک سے تیاری کریں گے تو اس میں جو ایم سی کیوز کے آنسرس ہوں گے آپ اسی کے حساب سے پیپر میں جا کے بیٹھیں گے اور آپ وہی اٹیمپٹ کریں گے. تو اپڈیٹڈ انکم ٹیکس آرڈیننس میں 14 شیڈیولز ہیں. پھر نیکسٹ کویسچن از دیر آر ہاؤ مینی سیکشنز انکلوڈیڈ ان انکم ٹیکس آرڈیننس. تو دیر آر 242 سیکشنز کرنٹلی ان دی اپڈیٹڈ انکم ٹیکس آرڈیننس. تو اس حساب سے آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہوگا اینڈ آپ ویسے ہی اپنا پیپر اٹیمپٹ کرتے جائیں گے. ایک اور کویسچن ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس از لیویڈ آن. اب جیسے آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے, آپ کو آپ کے ذہن میں وین ایور دیر از اے کنفیوژن, ٹرائی ٹو اومٹ آل دوز آپشنز وچ یو نو آر ناٹ ریلیونٹ, جو آپ کو پتہ ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے. اب کارپوریٹ ٹیکس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اینڈ آپشنز میں دیا ہے لینڈ لارڈس. Definitely a landlord is not going to pay any corporate tax unless or until he does not have a corporation. So corporate tax, landlords, municipal corporations, joint stock companies, importers. تو ایک بیسک نو ہاؤ بن جاتی ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس از لیویڈ آن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. تو اس حساب سے آپ اپنے کویسچنز اٹیمپٹ کرتے جائیں گے. یہ نارمل ٹیکسیشن ریلیٹڈ کویسچنز تھے. اب ٹیکس ایڈمنسٹریشن ان پاکستان سے یہ ایم سی کیوز اس دفعہ پوچھے گئے تھے. پھر سینٹرل ایکسائز ایکٹ 1944 واز ریپیلڈ بائی. اب جو ہمارا فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 ابھی چل رہا ہے, اس سے پہلے سینٹرل ایکسائز ایکٹ ہوتا تھا 1944. تو ابھی یہاں ایم سی کیو آیا ہے کہ اس 1944 کے فیڈرل ایکسائز ایکٹ کو کون سے ایکٹ
کے ساتھ ریپلیس کیا گیا ہے. تو اس کا رپلائی ہے فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005. یہ آپ نے ڈیٹس سارے یاد کرنے ہیں کہ کون سا اب انکم ٹیکس آرڈیننس سے پہلے کون سا آرڈیننس تھا, یہ کون سے ڈیٹ میں امپلیمنٹ ہوا, یہ آپ نے اوور آل تینوں آرڈیننسز کے دیکھنے ہیں. پھر نیکسٹ ایم سی کیو جو پاسٹ پیپر میں آیا ہے کہ نیم آف سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہیز بین چینجڈ ایز فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن. سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی جو 1944 کا تھا اس کا نام فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کر دیا گیا. کب؟ یہ 1 جولائی 2005 سے. تو جیسے آپ اس سے ایکسائز ڈیوٹی اور یہ باقی چیزیں دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا. سو دس از آل آئی ہیڈ ٹو شیئر. اینی کویسچنز ریگارڈنگ اینی کنفیوژنس تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. Since there are no questions, and hopefully you will have a good time. انشاءاللہ پریپیئر کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ پریپریشن ڈونٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی, اتنا بھی اپنے آپ کو ٹینس نہ کریں کہ آپ یہی چیزیں میکس ہو جائیں. اینڈ ویکنسیز آر 30 ویکنسیز فار بلوچستان, اینڈ 30 میں سے دیر آر نیئرلی 30 ویکنسیز آف میرٹ. ان میں سے آپ کی آسانی سے انشاءاللہ سلیکشن, بلوچستان کے بہت سے کینڈیڈیٹس اوپن میرٹ سیٹس کے لیے بھی کوالیفائی کرتے ہیں. سو if you are good at taxation, if you can prepare well, inshallah آپ کا seat selection ہو جائے گی. So thank you for joining me in my live session. It was pleasure talking to you. Best of luck. And if you have any queries, you can ask me in this group, or you can text me in my WhatsApp profile, in my Facebook profile. Sometimes it's not possible to reply each and everyone. مجھے replies آ رہے ہوتے ہیں, it's not possible. تو جب بھی میں انشاءاللہ میرے لیے پاسبل ہوگا میں آپ کو ہیلپ کرتا جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.